हेलो फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स आज जनरल अवेयरनेस रो क्वेश्चन उपरे डिस्कस करिवा एवं तार सटीक आंसर गुडी को जानिबा। नंबर 1 रे अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन रूलर वाज ए कंटेम्पोरारी ऑफ बुद्ध। ए रे अछि उदयिनी, बी रे अछि बिंबिसार, सी रे अछि अजातशत्रु, डी रे अछि महापद्मनंद। हमर सटीक आंसर टी अछि बी रे अछि बिंबिसार। Then question number 2 रे जिबा during the reign of which Pallava ruler began the long drawn struggle between the Pallava and the Chalukyas। ए रही महेंद्र बर्मन 1, बी रही सिंह विष्णु, सी रही नरसिंह बर्मन 1, डी रही महेंद्र बर्मन 2। आमर सठिक आंसर टी अछि ए रे अछि महेंद्र बर्मन 1। देन क्वेश्चन नंबर 3 को जिबा The largest producer of wool in the world is dash। ए रही ऑस्ट्रेलिया, बी रही चाइना, सी रही अर्जेंटीना, डी रही न्यूजीलैंड। आमर सटीक आंसर टी अछि ए रे अछि ऑस्ट्रेलिया। देन क्वेश्चन नंबर 4 सैडल पीक the highest peak of Andaman and Nicobar Islands is located in। ए रही ग्रेट निकोबार, बी रही मिडिल अंडमान, सी रही लिटिल अंडमान, डी रही नॉर्थ अंडमान। आमर सटीक आंसर टी डी रही नॉर्थ अंडमान। क्वेश्चन नंबर 5 को जिबा विंग्स ऑफ बर्ड एंड एन इंसेक्ट आर। ए रही होमोलॉगस ऑर्गन्स, बी रही एनालॉगस ऑर्गन्स, सी रही वेस्टिजियल ऑर्गन्स, डी रही रूडिमेंटरी ऑर्गन्स। आमर सटीक आंसर टी अछि बी रे अछि एनालॉगस ऑर्गन्स। देन क्वेश्चन नंबर 6 को जिबा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन मैन। ए रही हाइमोसायानिन, बी रही हाइमोराइथ्रिन, सी रही बी कैरोटीन, डी रही हेमोग्लोबिन। आमर सठिक आंसर टी डी रही हेमोग्लोबिन। Then question number 7 Kala Azar is transmitted by। ए रही टेस्ट फ्लाई, बी रही हाउस फ्लाई, सी रही एनाफिलिस मस्किटो, डी रही सैंड फ्लाई। तेणु सठिक आंसर टी आमर डी रही सैंड फ्लाई। देन क्वेश्चन नंबर 8 को जिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवरस प्लांट। ए रही बालानोफोरा, बी रही राफ्लेसिया, सी रही अर्बनचे, डी रही ड्रोसेरा। आमर सठिक आंसर टी अछि डी रे ड्रोसेरा। देन क्वेश्चन नंबर 9 को जिबा सीड डोरमेंसी इज रेगुलेटेड बाय। ए रही एब्साइसिक एसिड, बी रही गिब्रेलिक एसिड, सी रही इंडोल एसेटिक एसिड, डी रही इथाइलिन। तेणु आमर सठिक आंसर टी ए रही एब्साइसिक एसिड। देन क्वेश्चन नंबर 10 को जिबा स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। ए रही डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, बी रही डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, सी रही डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस टू द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, डी रही डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तेणु आमर ए रे होची सटीक आंसर जोटा कि डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। देन क्वेश्चन नंबर 11 को जिबा द वेवलेंथ एट व्हिच द पीक ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन occurs। ए रही इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, बी रही डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, सी रही इज द सेम एट ऑल टेम्परेचर्स, डी रही डज नॉट फॉलो एनी पैटर्न एज टेम्परेचर चेंजेस। तेणु आमर सठिक आंसर टी बी रही डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 12 को जिबा
Majority of the errors blamed on computers are actually due to A ରହୁଛି programming errors, B ରହୁଛି hardware failure, C ରହୁଛି defects in media, D ରହୁଛି data entry errors। ତେଣୁ ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି D ରେ ଅଛି data entry errors। Then question number 13 को ଯିବା। The alignment of beginning and the end of lines is referred to as A ରହୁଛି indentation, B ରହୁଛି justification, C ରହୁଛି superscript, D ରହୁଛି font। ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି B ରହୁଛି justification। Then question number 14 ଅଛି। Which of the following is not a logical operator? A ରହୁଛି add, B ରହୁଛି and, C ରହୁଛି not, D ରହୁଛି or। ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି A ରେ ଅଛି add। Then question number 15 को ଯିବା। Bayer's reagent is A ରହୁଛି alkaline potassium permanganate, B ରହୁଛି acid filled potassium permanganate, C ର ଅଛି hydrogen peroxide, D ରହୁଛି bromine water। ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ A ରେ ଅଛି alkaline potassium permanganate। Then question number 16 को ଯିବା। The causative virus of AIDS was isolated in the year of A ରହୁଛି 1980, B ରହୁଛି 1981, C ରହୁଛି 1983, D ର ଅଛି 1986। ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି C ର ଅଛି 1983। Then question number 17 ର ଅଛି। If the Savages is fully oxidized, the nitrogen is in the form of A ର ଅଛି nitrates, B ର ଅଛି ammonia, C ର ଅଛି nitramines, D ର ଅଛି nitrates। ତେଣୁ ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି D ର ଅଛି nitrates। Then question number 18 ରେ ଅଛି। Man perceives sound vibration in the frequency ranges of A ର ଅଛି 0 ରୁ 5 Hz, B ର ଅଛି 6 ରୁ 10 Hz, C ର ଅଛି 11 ରୁ 15 Hz, D ର ଅଛି 20 ରୁ 20,000 Hz। ତେଣୁ ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି D ର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି 20 ରୁ 20,000 Hz ହେବ। Then question number 19। How many spokes are there in the Dharma Chakra of the national flag? A ର ଅଛି 22, B ର ଅଛି 18, C ର ଅଛି 24, D ର ଅଛି 14। ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ C ରେ ହେବ 24। Then question number 20। Which of the following is not one of the important gold mines in the country? A ର ଅଛି କୋଲାର, B ର ଅଛି ହସ୍ପେଟ, C ର ଅଛି ରାମଗିରି, D ର ଅଛି ହୋତି। ତେଣୁ ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି B ର ଅଛି ହସ୍ପେଟ। Then question number 21। Pepati is the festival of A ର ଅଛି Parsis, B ର ଅଛି Jains, C ର ଅଛି Sikhs, D ର ଅଛି Buddhist। ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି A ର ଅଛି Parsis। Then question number 22। Which planets do not have satellites revolving around them? A ର ଅଛି Mars and Venus, B ର ଅଛି Mercury and Venus, C ର ଅଛି Mars and Mercury, D ର ଅଛି Neptune and Mercury। ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି B ର ଅଛି Mercury and Venus। Then question number 23। The latest official language of the United Nations is A ର ଅଛି Chinese, B ର ଅଛି Arabic, C ର ଅଛି Spanish, D ର ଅଛି Russian। ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ଅଛି B ରେ Arabic।
Then question number 24. When percentage change in demand for a commodity is less than percentage change in its price, then demand is said to be A ରହୁଛି highly elastic, B ରହୁଛି inelastic, C ରହୁଛି relatively elastic, D ରହୁଛି perfectly inelastic। ତେଣୁ ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ B ରହୁଛି inelastic। Then question number 25. The book Employment, Interest and Money was written by A ରେ ଅଛି J.M. Keynes, B ରେ ଅଛି A. Marshall, C ରେ ଅଛି D. Patinkin, D ରେ ଅଛି A. Smith। ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି A ରେ ଅଛି J.M. Keynes। Then question number 26. Who propounded dynamic theory of profit? A ରେ ଅଛି Clark, B ରେ ଅଛି Schumpeter, C ରେ ଅଛି Knight, D ରେ ଅଛି Hawley। ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି A ରେ ଅଛି Clark। Then question number 27. The remuneration of the entrepreneur in production is A ରେ ଅଛି pure profit, B ରେ ଅଛି gross profit, C ରେ ଅଛି net profit, D ରେ ଅଛି supernormal profit। ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି C ରେ ଅଛି net profit। Then question number 28. The headquarters of International Labour Organization is located at A ରେ ଅଛି Paris, B ରେ ଅଛି New York, C ରେ ଅଛି Rome, D ରେ ଅଛି Geneva। ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ଅଛି D ରେ ଅଛି Geneva। Then question number 29. Who called political science an inexact science? A ରେ ଅଛି Blonsky, B ରେ ଅଛି Bryce, C ରେ ଅଛି Bodin, D ରେ ଅଛି Buckley। ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର D ରେ ଅଛି Buckley। Then question number 30 ରେ ଅଛି the state possesses A ରେ ଅଛି only external sovereignty, B ରେ ଅଛି only internal sovereignty, C ରେ ଅଛି both internal and external sovereignty, D ରେ ଅଛି neither external nor internal sovereignty। ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି C ରେ ଅଛି both internal and external sovereignty। Then question number 31 ରେ ଅଛି which of the following is a political right? A ରେ ଅଛି right to work, B ରେ ଅଛି right to education, C ରେ ଅଛି right to freedom of expression, D ରେ ଅଛି right to vote। ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ଅଛି D ରେ ଅଛି right to vote। Then question number 32. Who among the following describes the press groups as the third house of the legislature? A ରେ ଅଛି Lord Bryce, B ରେ ଅଛି H.M. Finner, C ରେ ଅଛି G.D.H. Cole, D ରେ ଅଛି Deasy। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ଆମର B ରେ ହେବ H.M. Finner। Then question number 33. Prithviraj Chauhan was defeated by Muhammad Ghori in the Battle of A ରେ ଅଛି Tehran in 1191 AD, B ରେ ଅଛି Tehran in 1192 AD, C ରେ ଅଛି Chandneswar in 1193 AD, D ରେ ଅଛି Ranthambore in 1195 AD। ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି B ରେ ଅଛି Tehran in 1192 AD। Then question number 34. In which year did the Indian National Congress split between moderates and extremists? A ରେ ଅଛି 1907, B ରେ ଅଛି 1908, C ରେ ଅଛି 1909,
डी रे अछि 1910 आमर सठिक आंसर टी होछि ए रे 1907 then question number 35 the headquarters of North Western Railway is in A रे अछि जयपुर बी रे अछि हाजीपुर सी रे अछि इलाहाबाद डी रे अछि हुबली आमर सठिक आंसर टी अछि ए रे अछि जयपुर then question number 36 को जीवा INSAT 1A was launched in the year A रे अछि 1975 B रे अछि 1965 C रे अछि 1982 D रे अछि 2002 आमर सठिक आंसर टी अछि C रे अछि 1982 then question number 36 रे अछि how does the sun gets its energy A रे अछि from gravitational pressure B रे अछि from nuclear fission C रे अछि from nuclear fusion D रे अछि from electromagnetic currents तेणु आमर सठिक आंसर टी अछि C रे अछि from nuclear fusion then question number 39 which of the following is called blue planet A रे अछि Saturn B रे अछि अर्थ C रे अछि जुपिटर D रे अछि मार्स आमर सठिक आंसर टी अछि B रे अछि अर्थ then question number 40 which of the following is the smallest country in the world A रे अछि मोनाको B रे अछि भ्याटिकन सिटी C रे अछि नाउरू D रे अछि सान मारिनो आमर सठिक आंसर टी होछि B रे अछि भ्याटिकन सिटी then question number 41 the world's longest river is A रे अछि नाइल B रे अछि गंगेस C रे अछि अमेजन D रे अछि मिसिसिपी मसूरी तेणु आमर सठिक आंसर टी अछि ए रे अछि नाइल then question number 42 who was the first woman president of Indian National Congress A रे अछि सरोजिनी नायडू B रे अछि सुचेता कृपालिनी C रे अछि राजकुमारी अमृत कौर D रे अछि आनी बेसंत आमर सठिक आंसर टी अछि D रे अछि आनी बेसंत then question number 43 the Gadar movement was founded by A रे अछि अजित सिंह B रे अछि लाला हंसराज C रे अछि लाला हरदयाल D रे अछि सोहन सिंह बाखना तेणु सठिक आंसर टी आमर C रे अछि लाला हरदयाल then question number 44 where was the first pigeon movement launched by Mahatma Gandhi A रे अछि बारदौली B रे अछि दांडी C रे अछि चंपारण D रे अछि वार्धा आमर सठिक आंसर टी अछि C रे अछि चंपारण then question number 45 Lothal is a site where a dockyard of which of the following civilization was found A रे अछि इंडस वैली B रे अछि मेसोपोटामियम C रे अछि इजिप्टियन D रे अछि पर्शियन आमर सठिक आंसर टी होछि ए रे अछि इंडस वैली then 46 question the local meaning of Mohenjo-daro is A रे अछि mound of the living B रे अछि mound of the great C रे अछि mound of the dead D रे अछि mound of the survivor आमर सठिक आंसर टी होछि C रे अछि mound of the dead then question number 47 Buddha's preachings were mainly related to A रे अछि belief in one god B रे अछि practice of rituals C रे अछि purity of thought and conduct
D रे अछि आइडल वर्शिप एंड नॉन वायलेंस। सठिक आंसर टी हमर सी रे अछि प्योरिटी ऑफ थॉट एंड कंडक्ट। Then question number 48. The system of dag, the branding of horses and the chehra descriptive role of soldiers was introduced by A रची जलालुद्दीन खिलजी, B रची अकबर, C रची इब्राहिम लोधी, D रची अलाउद्दीन खिलजी। आमर सठिक आंसर टी अछि D रची अलाउद्दीन खिलजी। Then question number 49. In Mauryan administration, the official called Sanidhata was A रची the Collector General of Revenue, B रची Chief Treasury Officer, C रची Chief Justice, D रची Supervisor Agriculture। तेणु आमर सठिक आंसर टी अछि B Chief Treasury Officer। Then question number 50. Sunga dynasty was founded by A रची अशोक, B रची संघमित्रा, C रची वसुमित्र, D रची पुष्यमित्र। आमर सठिक आंसर टी अछि D रे अछि पुष्यमित्र। Then question number 51. The great Bhakti saint Kabir was a disciple of A रची रामानंद, B रची रामानुज, C रची चैतन्य, D रची none of these। आमर सठिक आंसर टी अछि A रची रामानंद। Then question number 52. In Shivaji's administration, the lowest territorial unit village was headed by A रची सरपंच, B रची मुखिया, C रची प्रधान, D रची पटेल। तो सठिक आंसर टी हमर अछि D रची पटेल। Then question number 53. Who was the founder of हरिजन सेवक संघ? A रची ज्योतिबा फुले, B रची B.R. अम्बेडकर, C रची महात्मा गांधी, D रची B.R. सिंधे। तेणु सठिक आंसर टी हमर C रे अछि महात्मा गांधी। Then question number 54. The World Wide Web WWW was invented by A रची बिल गेट्स, B रची ली एन फेयोंग, C रची एन रुसेल, D रची टिम बर्नर्स ली। तेणु सठिक आंसर टी हमर D रे अछि टिम बर्नर्स ली। Then question number 55. Deleted data of computer remains on disk until A रची the data is overwritten, B रची the recycle bin is emptied, C रची a file compression utility is used, D रची the disk is scanned। तेणु आमर सठिक आंसर टी अछि B रची the recycle bin is emptied। Then question number 56. The blinking bar on the monitor of a computer which shows your position in the text is called A रची blinker, B रची cursor, C रची काउजर, D रची pointer। तेणु सठिक आंसर टी हमर B रची cursor। Then question number 57. Who is the discoverer of X-ray? A रची मेरी क्यूरी, B रची T.A. एडिसन, C रची W. रंगटेजेन, D रची न्यूटन। सठिक आंसर टी हमर C रची W. रंगटेजेन। Then question number 58. The change of a solid into vapor directly is called A रची vaporization, B रची freezing,
सी रही सॉलिडिफिकेशन, डी रही सब्लिमेशन। तेणु सठिक आंसर टी आमर डी रही सब्लिमेशन। देन क्वेश्चन नंबर 59, which one of the following is an example of organic compound? A रही common salt, B रही proteins, C रही marble, D रही washing soda। तेणु सठिक आंसर टी आमर बी रही प्रोटीन्स। देन क्वेश्चन नंबर 60, a radioactive substance emits, A रही अल्फा पार्टिकल्स, B रही बेटा पार्टिकल्स, C रही गामा पार्टिकल्स, D रही ऑल ऑफ दिस। तेणु सठिक आंसर टी आमर डी रही ऑल ऑफ दिस। देन क्वेश्चन नंबर 61 को जीवा, which one of the following allotropes of carbon is used in cutting and drilling? A रही डायमंड, B रही ग्राफाइट, C रही एक्टिवेटेड चारकोल, D रही कार्बन ब्लैक। तेणु सठिक आंसर टी आमर ए रही डायमंड। देन क्वेश्चन नंबर 62, which is the largest and heaviest mammal? A रही अफ्रीकन एलिफेंट, B रही राइनोकॉर्स, C रही ब्लू व्हेल, D रही हिपोपोटामस। तेणु सठिक आंसर टी आमर सी रही ब्लू व्हेल। देन क्वेश्चन नंबर 63, a condition in which the concentration of glucose in blood is very low is called? A रही डायबिटीज, B रही टाइफॉइड, C रही मलेरिया, D रही हाइपोग्लाइसेमिया। तेणु सठिक आंसर टी आमर डी रही हाइपोग्लाइसेमिया। देन क्वेश्चन नंबर 64, फाइलेरिया डिजीज इज कॉज्ड बाय? ए रही वर्म, B रही बैक्टीरिया, C रही भाइरस, D रही नन ऑफ दिस। तेणु सठिक आंसर टी आमर डी रही नन ऑफ दिस। देन क्वेश्चन नंबर 65 को जीवा, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए इज कॉल्ड? ए रही थियामाइन, B रही रेटिनॉल, C रही नियासिन, D रही राइबोफ्लाविन। तेणु सठिक आंसर टी आमर बी रही रेटिनॉल। देन क्वेश्चन नंबर 66, ह्यूमन यूरिन इज? ए रही बेसिक, B रही न्यूट्रल, C रही एसिडिक, D रही नन ऑफ दिस। तेणु सठिक आंसर टी आमर बी रही न्यूट्रल। देन क्वेश्चन नंबर 67, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ? ए रही द लोकसभा, द राज्यसभा एंड स्टेट असेंबलीज, B रही द लोकसभा एंड द राज्यसभा, C रही द लोकसभा, द राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, D रही द लोकसभा, द राज्यसभा एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तेणु आमर सठिक आंसर टी आमर बी रही द लोकसभा एंड द राज्यसभा। देन क्वेश्चन नंबर 68, आर्टिकल 14 of our constitution is related with? A equality before the law, B रही freedom of religion, C रही equality of opportunity in public employment, D रही cultural and educational rights। तेणु सठिक आंसर टी आमर ए रही इक्वालिटी बिफोर द लॉ। देन क्वेश्चन नंबर 69, which of the following is not a writ? ए रही रेप्रिमेंड, B रही हाबेस कॉर्पस, C रही प्रोहिबिशन, D रही क्यूओ वारंटो। तेणु सठिक आंसर टी आमर डी रही क्यूओ वारंटो। Then question number 70, the words socialist, secular and integrity were incorporated in the
preamble of our constitution by which of the following constitutional amendments? ତେଣୁ ଆମର ଏଠି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କେଉଁଟାର ଅଛି ଦେଖିବା। ଏର ଅଛି 43rd amendment, ବିର ଅଛି 42nd amendment, ସିର ଅଛି 52nd amendment, ଡିର ଅଛି 56th amendment। ତେଣୁ ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ବିର ଅଛି 42nd amendment। Then question number 71. Eden Garden Stadium is situated in A ର ଅଛି ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ବି ର ଅଛି ମୁମ୍ବାଇ, ସି ର ଅଛି କୋଲକାତା, ଡି ର ଅଛି କାନପୁର। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ଆମର ସି ରେ ଅଛି କୋଲକାତା। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 72 କୁ ଯିବା। ଆଗା ଖାନ କପ୍ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଗେମ୍ସ? ଏ ର ଅଛି ହକି, ବି ର ଅଛି କ୍ରିକେଟ୍, ସି ର ଅଛି ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ, ଡି ର ଅଛି ବାସ୍କେଟବଲ୍। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟା ଆମର ଏ ରେ ଅଛି ହକି। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 73. ନକ୍ଡାଉନ୍ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଗେମ୍ସ? ଏ ର ଅଛି ସୁଟିଂ, ବି ର ଅଛି କ୍ରିକେଟ୍, ସି ର ଅଛି ବକ୍ସିଂ, ଡି ର ଅଛି ଗଲ୍ଫ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ଆମର ସି ରେ ଅଛି ବକ୍ସିଂ। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 74 କୁ ଯିବା। ଏ ଲିପ୍ ଇୟର୍ ହେଜ୍, ଏ ରେ ଅଛି 52 weeks and 3 days, ବି ର ଅଛି 365 days, ସି ର ଅଛି 52 weeks and 2 days, ଡି ର ଅଛି 364 days। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ଆମର ହେବ ସି ରେ ଅଛି 52 weeks and 2 days। ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା 75. ଦି ବ୍ଲୁ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ୱିଥ୍? ଏ ରେ ଅଛି ଫିସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍, ବି ରେ ଅଛି ଫୁଡ୍ ଗ୍ରେନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍, ସି ରେ ଅଛି ୱେଲ୍ ସିଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍, ଡି ରେ ଅଛି ମିଲ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ଆମର ଏ ରେ ଅଛି ଫିସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଭିଉଆର୍ସ ମାନେ ଯଦି ମୋର ଏଇ ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ ବୋଲି ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଆଶା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।